air muring beli jajanan sama teman-teman. Kita mau cari-cari. Ini tuh bawa jaki aja. Jaki bawa tuh. Tapi naik motor. Nah, ini kita sampai di es tebunya. Kita kembali lagi sudah berapa bulan Kita nyampe di es tebunya Bang Keanu ya. Ini es tebunya. Banyak pembelinya nih teman-teman. Gak usah pakai es. Gak usah pakai es. Limo. Pakai es limo. Gak usah pakai es. Pakai es.